song shall how marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Last verse, when with a ransom and glory, His face I at last shall see. So be my joy through the ages to sing of His love for me. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. Amen. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Amen. Another song in your hymnals. A New Name in Glory, page number 6. Your hymnals, A New Name in Glory. Alright, everybody sing. I was once a sinner, but I came hearted to receive from my Lord. This was freely given, and I found that He always kept His word. Amen. There's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. And the white robe angels sing the story. A sinner has come home. Amen. Oh, there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, never more to roam. Islam. I was humbly kneeling at the cross, fearing not by God's anger throne. When the heavens opened and I saw that my name was written down, there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. And the white robe angels sing the story. Everybody, a sinner has come home. Oh, there's a new name written down in glory, and it's mine. Amen. With my sins forgiven, I am bound for heaven, never more to roam. Last verse. In the book is written, saved by grace. Oh, the joy that came to my soul. Now I am forgiven, and I know by the blood I am made whole. There's a new name written down in glory. Praise the Lord. Amen. Oh, yes, it's mine. And the white robe angels sing the story. A sinner has come home. For this a new name written down in glory, and it's mine. Oh, yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, never more to roam. Amen. Mag-welcome ta. Karon nga gabi, we have visitors. First timer visitors. May ara ta. Na-baptize ang Sunday. Amen. Forward na to palihog. Praise the Lord. Amen. Sige. Update palihog. Maling family, ano yung pilido nila, Brad? Tris mil? Trust mil. Oh. Ano, 3 mil. Family, amen. Praise the Lord. Family, trust mil. Oh. Amen. Birthday. Si nanay, din sa baptize si nanay, no? Oh, nanay, this nanay. Forward day. Bago ni baptize. Amen. Praise the Lord. Birthday, celebrant. Birthday, sining, boy birthday. Ha? Ashley? Subong? Oh, di si Ashley? Si Ashley. Oh. Amen. Sige, kantahan ta. Happy birthday, si Ashley. Everybody sing. Happy birthday to you.
happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you again. Happy birthday to you. One birth will not do. Born again means salvation, and to heaven we'll go. Amen. Let's sing our welcome song. Wasabangko Abi Abi. Everybody sing. Welcome to the BBC. It's a church where I belong. Welcome to the BBC, where every heart will sing a song. Our message is from God's Word and Christ, the living Word. For the BBC welcomes you tonight. Ligaya ng buhay. Amen. Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo, babaguhin ang iyong buhay. Kung siya ay makamtan, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo, babaguhin ang iyong buhay. Kung siya ay makamtan, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Amen. Are you happy? Praise the Lord. Another song in your hymnals, page number 67. Let us sing, He Runs on Me. Then, magapamati ta special music. He Runs on Me. I verse 1 now sing. There's a sweet and blessed story of the Christ who came from glory just to rescue me. He in loving kindness taught me, and from sin and shame had brought me. Hallelujah, Jesus ransomed me. Everybody, hallelujah, what a Savior who can take a poor lost sinner, left him from the miry clay, set me free. Hallelujah, I will ever tell the story, shouting, glory, glory, glory. Hallelujah, Jesus ransomed me. From the dear of sin and sadness to the heights of joy and gladness, Jesus lifted me in mercy full and free. With his precious blood he bought me. When I knew him not, he sought me, and in love divine he ransomed me. Hallelujah, what a Savior who can take a poor lost sinner, left him from the miry clay and set me free. Hallelujah, I will ever tell the story, shouting, glory, glory, glory. Hallelujah, Jesus ransomed me. Last verse now. By and by with joy increasing, and with gratitude and ceasing, lifted up with Christ forevermore to be. I will join the hosters singing in the anthem ever ringing to the King of love who ransomed me. Amen. Hallelujah, what a Savior who can take a poor lost sinner, left him from the miry clay and set me free. Hallelujah, I will ever tell the story, shouting glory, glory, glory. Hallelujah, Jesus ransomed me. Amen. Please be seated. Let's listen to the special music. I have a source of strength
the source of power from above. I'm covered over by a shield of love. I claim the blood Jesus shed on Calvary. Those precious blood stains were made there just for me. For all my sin, my sickness and my pain. When I need healing, I claim those precious blood stains. I do not know how others make it through, who never go to Calvary as I do. For there the healing, cleansing stream still flows with peace that only His redeemed can know. I claim the blood Jesus shed on Calvary. Those precious blood stains were made there just for me. For all my sin, my sickness and my pain. When I need healing, I claim those precious blood stains. For all my sin, my sickness and my pain. When I need healing, I claim those precious blood stains. Alright, magatindog ta palihog. Tama na. Okay, balik kita sa ato niya gintunan sa nakaligad, no? 2 Timothy chapter 3. Way pa ta katapos da. Introduction pa lang tada, no? Alright, so salamat kita sang kadalagan, no? Ginatag sang Diyos anniversary sa Missions Conference. Ay no, basta may mga victory gani, yawaya may mga pagi nga tublagon niya ka, di ba? So if you're not careful, kita yang nga tutom ka, atakihon niya ka na. Para nga magluya ka. Muna nga prayer is very, very important in the life of God's people. No? Kailan hindi ka dapat maging biktima, kundi dapat maging victorious ka. No? Okay. Si gusto ko lang nidalon sa aton sa tunga naton. Si Naomi, ilan na si Naomi? Ato lang Christian gatin di sa aton. Nga naghatag man mga groceries. Ito lang may Nissan yung puti. No? Kita nyo mabalik na siya sa Amerika sa December 7. So, ang iyang bata, isa kabilog ng eskwela,
Nag-istorya ko man si Rima, di ba siya available. Kapangita siya, hindi ba ko makarecommend sang hindi tutom, kay base manghilabot. Ha? You know what I mean, no? Kabudlay mag-recommend sa isa ka tawo, hindi tutom, dayon base manghilabot, mauya ta, no? So, kapangita sa tani, sang istoryano mo ni Ma'am Lulet, kay diri sa makuha sa aton sa iya ibilin siya balay sa may Mandalagan sa Camilla Homes, no? Ang imo na kuan kahapos ka obra, may duha sa kaido nga sitio, amo lang ang imo nga palagaw-lagawon. Of course, siyempre maninlo kay, no? Tinlo mo balay, pero di ba siling nga grabe panindoan mo, no? So mag-eskwela lang yung bata, ikaw lang na isa. Ang sweldo 7,000 stay-in pa. Dason maayo nga pamilya, no? Good family, Christian siya, tutom siya. Gusto ko tani, ang amo gi-recommend si Rima. Si Rima kay mapauli magid siya sa Manila. Siling ko saya, pilang sweldo mo to? Na 10,000. Compare mo nga lapit ka de. Okay? Dason daw imo lang balik, ikaw mo lang. Upon mo yung bata, of course, nga nag-eskwela. No? Mula nalutuan mo. So magpaninlo ka na wala mas may gabantay na sa imo. Ikaw lang. So, di man ko ka-recommend dalaga. Di pwede dalaga. Kinanglan, minyo. Ha? Kaya kung dalaga, pasidalon niya itong yung boyfriend, na disgrasya. Ha? Pasudlon niya to kag balday. Ha? Di pwede. Kinanglan, may bana. Dason, tutom. So, if you're not faithful, di ka pwede. So, ari sa Domingo tani, para i-training niya si Rima sa iya mga lubraon, pamilyaran balay. Updan mo lang yung bata. Kung mag-eskwela, ikaw lang isa. Very, may nakompiti ka. Di man ang iyang balay, di man ako kayo. No? So, mula na trabaho mo tani. Okay? So, wala man, ako si Historia sa Domingo, si Rima, available siya. Saan ka available, Rima? July, way na niya. Kaya malakat na siya December 7 mo. So, December 7, she will be back to the States. So, amunitani ang week, pagdason niya week, para dito na magstay, matraining na. Di ako pataning ayoon sa iya, nga kung Saturday, makabiyahe ka mo, di lang matulog, simba para iya bata mag-grow, kag balik na mo kamo pagka Sunday afternoon. Amo na tani, no? Ako tayo ayoon sa iya. Kay maayom na siya nga babae, may mga katubhan na siya di sa kuha. Nagpauli lang na, nagpatapas mo, kay anak ko sa iyang ginapatapas di. Kag, amo na, di mo ko kasalig sa mga sino di mga tanaw ko sa inyo dan, kung wala ka mong tight. If you are not honest with God, you cannot be honest with other people, I'll tell you. Ha? So, gina-check up yung giving. Kung dili ka mo tighter, hindi ka mo faithful, budlay ka mo ibutang to. Base, pagbalik ya, maproblema ta, kaya naubos ang iyong magamit, no? I'm not saying, amo ko na ha? Base bala. Ikaw lang daya mo. Ti kung dalaga na, pertindala, dili kaduha. Mag-date dito, sila ragod, balda. Ha? So, imuon mo ya ang balay do motel. Di pwede. Ha? Okay? Kinanglan masaligan. Titan di si Rima tani, ang istorya naman ni Ma'am Lulet. Kagitawgan ko, ginistorya ko, excited na siya tani mamit si Rima sa Sunday. Hindi man pwede si Rima. That opportunities will go to other people. No? So, tayo ba ni-recommend Alright. So, sugod naman tara ng aton mga pormas, kinalanta mo nga kawayan, mabakal naman ta kawayan. Ang aton unahon, anay, ang kwan, tiris. Ang tiris na ton. Tiris na yun, browning mabintana, matamat, pagwapuhon, rapingan, ginaubra ang aton balcony. Okay, let us not stop working. Abi naton, tapos ng anniversary conference. Hindi, dako pagkatama ng sa building. Amen? So, hinay-hinay lang. Pagka next year, ibot ka lang na ang aton building, taom na. Okay, so it's my prayer. Yan, balcony will be done, the terrace will be done. Si Victor kag si
si Remart, diri na sila, mahalo blocks na sila palibot. Palibot. Dayon, kung maubra na ni Silverio, maubra ni Al na mapintana lang ni G-Boy, hapos pag-wrapping, pagwapo, no? Di lang na mabalaan, naman na yan, di lang magkatakas paghatag, inayang nagkatakas paghatag, why na nagtubo, ha? Kailan you have to grow up. As we grow, we become what? Responsible. Am I right? O, pag nag-grow ka na sa iyong Christian life, responsible ka na. Ikadua, you become an example. Number 3, nag-enjoy ka. Pag nag-enjoy ka, diraya magbubo ang Diyos sa pagpagkamaayo sa imo. Kay murmurings and complainings is a hindrance to God's blessing. Tandaan ko yan. Oh. So, Rima, di ka pwede na. Sige lang, ikaw tayo itong highly recommended ko mo. Oh, okay. Kanuhugod ba? Sige lang. Di ba tapos ito kaputang mga tikuwang naging kayo, kaya basta makuyapan, ha? Manang kutsita, di pwede manang kutsita, eh. Sino pa di, mga dalaga, makanubyo pa no. Di makitaan ka dito ng ekolohiya niya, dalaga ka, pangulyagan ka, balday. Muna guys, siling ko guys, sa mga nagbutar, sa mga student, mga young people pala nato hindi nagbuto. Pag naglisensya ka Sunday, dahil pagka Monday, di pagka puli, inaya ko na yan, that is a sign, kung magagawa ka sa templo, backslide ka na yan. Kinalan may karakter ka, pag siling mo, pastor, puli ko anay, buto ko, buwas sa agara, pag umang ko buto. Dali mo lang magbuto, kay barangay mo lang na. Kami gani, may mga ganito, 30 minutos. Pag linya na mo, sulod ka na mo sa amon. Uy, gani, dugay. Bilang butuhon mo, ngalan ko man lang itong butang ko. Ha? Pila ka bilog, 5 ka mga kagawad, 1 ka barangay captain, anak mo lang. Okay? So si Gia, way siya kalusot, pero ang abansi sa kontra, 120 lang. Tisiling ko sa iya, amo basta try ka, go on lang. Try until ihatag sa Ginoo sa imo at the right time when you can handle responsibilities. Di ba? It is how you accept it. Pag napirdi ka, mabackslide ka, di pwede. Ha? Amo na. So kinanglan, pag napirdi ka, move on. Dapat lang na lubihanay ka mo, ginbrikan ka, move on. Amen? Hindi madayon ang kasal, move on. Lang, hindi. It's not the end of the world, di ba? Hindi nga. Pag di madayon ang kasal mo, mahikog ka na yun, balday. Ha? May ko na mula ng babae, kadamong babae, damong bayi-bayi, di ba? Di lang na yan, move on ka. Damo lalaki, damong babae. Basta hindi mo na wills ang Ginoo yan. Kay kung wills ang Ginoo na yan, smooth lang na mo. Ha? Alright, so 2 Timothy chapter 3. Alright. 2 Timothy chapter 3. Forward, abi ka mo marpeo. Pagkalaw ay tanaw na nga bakante. Forward ka mo parang late na sa likod. Pagkakita nyo na nga bakante ayo, forward na. Okay? Okay. 2 Timothy chapter 3 in verse number 12. Or verse number 10. Verse 10 down to verse number 17. Okay? Hara na? Alright, raise your Bibles. I want to see your Bibles. Bibles up. Bibles. Bibles up. Down. Notebooks. Notebooks. I want to see your notebooks. Down. Wala si PB. Wala si PB. Why? Kita mo pang anniversary. Ha? Bullpen. I want to see your bullpen. Bullpen. Okay, down. Si Julian Santos. Why? Si Julian Santos. Si Ruila Ara. Si Ruila. Okay, may ara yung mga membro natin pang anniversary mo. Di, kuyaw na, nasod ka pang anniversary, 1 year pa eh. Ha? So, why pa ka-submit sa inyong commitment sa misyon, palihog, no? Ihatag yun na kay Siroko para maplastar ta na, ibutang ta na sa kano, tarpaulin. So, plastar ta na sa mayo. Alright, verse number 10. Follow with your eyes. But thou hast fully known my doctrine, manner of life,
purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. But continue thou in the things which thou hast learned, and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Let's pray. Amay nga langit noon, dalayaw na Diyos, nagapalapit kami sa imong trono, nagkakalipay, nagapasalamat sa oportunidad kay pribiliyo, yatag mo sa amon sa sining gabi, nga kami makatipon, makahiliusa, kag makatuon, bisan pa simbalan na pulong, kag makasimba sa imo. Pinaampo naman sa imo, bisan pa sa sintinion, kaya ikaw gino mag-bless sa among pagtililipon, matawara ako Diyos, masala mo sa imo, limpi ako nung nagasing-kasing. Help me to be worthy as I come before you and as I bring the message to your people. Be with us. I know nga, damo pag yung mga epekto sang grabing activity last week. Ang kakapoy kay medyo malain pang pamatyag. But we thank you, God, that this is a privilege for us to be in the house of God. So gamit tayo malagad, wala kong sarang mahimo pula ikaw. Bless your people in Jesus' name. Amen. Please be seated. All right. So karon nga gabi balik kita sa aton nga gintun-an sa nakaligad. Nanood sining simple nga lesson kag challenge si Apostol Pablo sa kay Timoteo, and I believe sa aton man, ha? Kag challenge ni Pablo kay Timoteo is the word continue. Bisita mo na, Mark. Bisita. Oh, dala tupad din sa kay kono, Redapio. Sino ni mga ngalan nila? Bisita. Dali to, dire. Naka-attend na sa Sunday? Ha? Baptize? Isa membro sa sila eh. Okay. Kay Pastor Richard? Okay, very good. Si Pastor. Alright. Okay. So, balik kita sa atong lesson. Yan yung ginambal ni Pablo kay Timoteo nga nagsiling siya, but continue thou. Apang padayon ka. Okay? Kag makita nato ng rason nga si giambalan niya si Timoteo, padayon ka nga. Because he mentioned sa verse number 1 down to verse number 7, even number 8, kung ano ya ang mga kalatabo sa mga ulihi nga mga inadlaw. No? Oh. That's why siling niya, this know also that in the last days, perilous times shall come. May ara nga ginatawag nga makaladlo kation sa maling inadlaw. So ang challenge niya, siling niya, Timothy, padayon ka. Okay? Both silingon, do not quit. Both silingon, go forward. Both silingon, move on. Muna pinaka-grabe gid. Kagin-mention niya diri, ang verse number 12, siling niya, yeah, and all that will live godly. Both silingon, if you are going to be serious in your Christian life, you are going to be faithful to the Lord, siling sa palang sulatan, magkabuhi ka para sa Ginoo, siling niya, you are going to suffer what? Persecution. Amo na nga, do not be surprised if you are being persecuted in the home, you are being persecuted in, sa inyong trabaho, sa inyong eskwelahan. That's normal. But silingon, pag pinirsecute ka gani, nagakaulugan, nga nagakabuhi ka tarong. But silingon, you are living for God. But silingon, you are faithful to God. Naamo na but silingon na. Pag wala sa ginatawag na persecution, that means, maybe you are not living for God.
Maybe you are not living, you are living a life of compromise. Pero kung gina-persecute ka, Botsilingon, some people are irritated with the way that you live, with the words that you speak, and with the attire that you wear. Di ba? Oh, so Botsilingon, may mga tao na sila nanamian sa imo kay, ano ka? Ka-old fashion sa imo. Oh. Daw kay stricto sa imo. Daw pamatyagan mo na ikaw na lang eksakto. Di ba? Amo na nga may persecution. Ano sila nga verse 12? Tanong sila nga, ye, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer what? Persecution. If you are persecuted, ano sila ni Jesus Christ? Happy are ye when men shall revile you or persecute you for my name, sake. For great is your reward in what? In heaven. For great is your reward in heaven. Nga Botsilingon, kung ginahingabot ka, may mga tao nga nagkakakig sa imo, Botsilingon, may mga butang nga ginhimo ka para sa Diyos nga hindi sila kasahok, ang hindi sila nanamian, kay para sa imo ya, tunok ka para sila. Kay siling ni Pablo, verse 13. I want you to look at verse 13. Siling niya but evil men. Ang mga malauton ng mga tao. Siling niya and seducers. Ano ning word niya, seducers, no? Amo ning mga tao nga tintal sa imo nga maguntat ka o kung mag-disobey ka sa Diyos. Okay? Amo ning mga tao nga naga-persuade sa imo. Ang mga seducers, these are the kind of people that will persuade you to disobey and to be disloyal to the Lord Jesus Christ. Ginaseduce kanila. Hindi okay na ng imo nga. Okay na ng panimba mo, okay na aga ka lang. Dahil ginapos ka nila nga mag-disobey ka, kag maging disloyal ka sa kausa ni Kristo Jesus. Kita mo na? Amo ng word niya si seducers. Kag hindi lamang sila, gina-entice ka nga mag-rebuildi. Makakon mo na. You are being enticed, them, by them that you are going to rebel against the principles of God. Kag siling sa balang sulatan, ano na son? Seducers shall what? Wax. Anong wax? To increase. To grow. Magdamo pag ina sila. Amo na, hindi ka matingala nga damo sa mga taong nagapalibot sa imo. If they're unsaved, isa lang ila tinutuyo sa imo. Nga ikaw yung mag-backslide. Nga ikaw yung mag-disobey. Nga ikaw yung mag-untat. Okay? Satan will be happy when a Christian quit. Satan will be happy when a Christian fight one another. That's why sila ni Pablo to, amo ning matabo. Sila niya but evil men and seducers shall wax worse and worse. Sila niya deceiving, nagapanglimbong, kag nalimbungan man. Pero ang challenge, sila niya, but, apang, padayon ka. But, continue thou. You will never experience victory until you go forward. Kung ang mga katawan sa Diyos sa una, during their time, why sila nag-forward? Wala nila nakita paano ginpihak sa Diyos ang dagat. Di ba? Amo man na sa atong kabuhi. If you are a Christian, you will never see the blessing and the miracles of God until nga ikaw yung magpadayon ka. Ino mga quitter sa away na yan. Kung siya bigil pa, message sa akon, Pastor, mabutwa lang ko.
Murag uhong. Ha? Mabutwa lang ko, Pastor. Kaya wala din akong bana to sila. Mabutwa lang. Hamakon mo na, mabutwa. Murag uhong nga sa iskampo, di ba may mga uhong na, no? Oh, mura mga uhong, butwa lang na yan. So, may mga tao nga, why nagasimba, pero galantaw sa atong live streaming. Kaya kung sa live streaming, di ka mag-operate mo. Muna nga iba niya mga churches, wala sila live streaming, wala sila yung live nga ang tao makakita. Dapat exclusive, dapat yung blakay ko, Pastor Agil. Nga makakita, gitaya, mga matutom lang ang membro. In order po yung makawatch ka, kailan maapa-enroll ka. Amot may imunta na ito? Badok? Siro ko. Ang ina pala ni Pastor Agil, antes ka makakita, kung membro ka, enroll. Pwede na, no? Ha? Enroll? Bahay lang eh, no? Mas may na mo makakita. Ang mga absent na mga regito, dili natin gano'n na exclusive na lang ta. No? Pero galing, idamo ka lang to, tapos tingagwa sa aton eh. Si Arnel, okay ba na si Arnel? Si Arnel, sila niya, Pastor, pwede ko maka-attend kay Dr. Bruce Goddard, sila sa Faith Baptist Church. Ikaw, pero hindi ka mag-silo membership. Kaysa Amerikano, ba pagsimba mo, pasailuhon ka na yun. Ha? Niya, Pastor. Nagsimba siya, kinudakay si Dave, Pastor, kinudakay sila ni, ako pangitaon mo si Dexter, kaya is in charge of the Filipino Church, Filipino congregation. Dahil pangitaon mo si Mrs. Maure, pangitaon mo si Brother Dave, pangitaon mo si Pastor. At tingin ko na kansiya pagkita, Brother Ruiz, sure mo na, pagkita nila, tamo pagkita ko, Ma'am Lulit. So, kaya siling ko yan namin, Pastor, galing, layo-layo. Ha? Ti ano kuno dayo na? Daw ilagi ko pagkita kay iba na, kay basi ko masikpaw ka na, ha? Okay, siling ko, atin ka lang. Importante atin ka, di ka mag-silo membership mo. Balom naton, kung pasailoon ka, hindi magsugot si Pastor, mga aking, ha? Bala. Okay, may mga buhaya nga nagsagwa. Ang iban, vampira na gid ba, nang magsuyop sa dugo, hurot gid, may bilin, ha? Tiway man na sa Bible, kaya di sa Bible, ang ginadugang niya, ang nabaptize, na-save, nabaptize lang. Na-notice yung tong wali ni Pastor Bruce, ni Dr. Bruce Goddard, sa Book of Acts, church and churches. Why get outreach? Because outreach is unbiblical. The scriptural way is missions. Diba? Gibasa ni Dr. Bruce Goddard, kapamati ka mo ay, throughout the Book of Acts, churches. Churches. Wagi outreach. Uy, ha? Sa istoryahan na, kami di ba sa mag-agree? Wala din sa Bible mo. Di mga tao yan, dali yung madayaan. Amo na sila niya, seducers. That means there are people that they will try to push you to disobey and to be disloyal to the cause of Christ and to the church where you belong. Amo na, kag nagadamo na sila. Pero sila niya, padayon ka. Okay? Padayon. Alright. So, diri sa aton niya gintunan, gitandog na ton, sa aton niya introduction, di una nga butang is, false message. So, natandog na doon. Ikadua, false ministry, verse 10. False motivation, verse 11 to 13. False manner of life, verse 10. Paul as a mentor, ayot may kupya ka mo ha, karon nga gabi, Paul's miracles. Okay? Ang milagro. Okay? Ang milagro sa kabuhi ni Apostol Pablo. No? Alright. Anong milagro di? Tanaw na to na milagro. Verse number, look at verse number 10. 11. Tanaw na ton kung makita nyo ang milagro na. Di lang milagro. Ara sa verse 11, underline the phrase,
but out of them all the Lord delivered me. That's a miracle. Okay? Ang isa dira ka passage sa makita naton nga cross referensya is Acts chapter 16. Nga ginpriso siya, ginkadinahan upod kay Paul kay Silas kay ginano? Ginhanot, ginpriso, ginsulod sa inner prison. Din si Junjun kag siya no. Junjun is Jima. Dinaldo. Dilaw? Dinaldo? Analdo? May Panaldo? Maribel? Di Jima Junjun. Ni? Ang kaso o nag-away naman? Ang buti mabahay ko nung minupos pala away. Sino kagis yung minupos? Kamu matiguang. Sino kagis yung minupos? Ako minupos, magkupro. Ang minupos na, minupusal sa babae lang. Pati lalaki. Yang lalaki, abi ko magminupos daw gaabno. Na wala ba ko kaagi sina? Nakaagi ko, bro, wala gid mo. May nag-resolve God. Nag-edad na lang ko sa isintay, mawa 68 na ko, daway ko kaagi minupusal ha. Inang minupusal, baby, amo naman mong guluhin, no? O damo sa inyo di mong guluhin, ha? Minupusal, away, pirmin. Bisan way ka minupus na pang-away man. Balo nga, kung mag-asawa, pirmi ka away, di ka mo nakabalay relasyon, sakto yan. Alright. So makita natin sa Acts chapter 16, pamati mayo, ara ng record, isa sa mga ebidensya nga ginhimo, kaging gamit sa Diyos, sa piyak sa ilang na-experiensyan, the power of God was there. Ginkadinahan ginsulod sa inner prison, ginkastigo. Ano ginhimo nila sulod sa prison? Ano ginhimo nila? Verse 25. Nagano sila? Nagampo ka, nagkanta. So gitunduan kita nga kung magabot ang panahon nga persecuted ka, duway ka na may mahimo, the solution is singing and prayer. Di ba? And at midnight, Paul and Silas, prayed and sang praises unto God. And the prisoners, heard them. Wow, what a blessing, what a testimony. And the Bible tells us, and suddenly there was what? An earthquake. And suddenly there was an earthquake. Kag ang ilang mga bands were loosed, ang ilang mga gapos nagkalahubad. Kag ang mga sadsara nagkalaguba. But nobody escaped. Wala mga piniriso. Wala. Ara lang da. So ang Philippian jailer pagkakita yang amo na sitwasyon, ang ginimo niya, he was trying to kill himself. He thought nga ang tanan ng mga tama so mga piniriso nagpalagyo. Pero sila ni Apostol Pablo, don't harm yourself. Hindi paghaliting mong kaugalingon. I love that statement, we are all here. Paano nabala ni Pablo nga ara na tanan? How did he knew that all the prisoners were there? All of us are here. Ari kami ni tanan. Wala siya may nagpalagyo. Nakita mo na? Why jailbreak, no? Balo ka, pag ang milagro sang Diyos, ang gahom sang Diyos ara, may ara nga ginatawag nga unity, may ara ginatawag nga control, may ara nga ginatawag nga harmonia, no? Pero you try to observe a family nga ang gahom, ang presensya sang Diyos wala. Gamo. When the family, pag ang pamilya gamo, nagapakita that the presence of God is not there.
Muna gani may kanta, surely the presence of the Lord is in this place, di ba? I can hear His mighty power, di ba? Oh. Kag ang pamilya mo, Satan will take advantage of it. He will take over. Tandaan nyo na. That's why, habang sila ni David, early in the morning will I pray. Early in the morning, I will praise the Lord. Di ba? Dapat aga pa, nakapamuhi ka. Nakadayo ka sa Ginoo. You try to turn on your cellphone. Pagkatapos, music, batian mo, or preaching, it will drive away everything that Satan will do. Huh? Don't be a loser, but be a victorious one. Damo yung mga Christian, ado-ado, pirdi. Ha? Pirdi. Ha? Way pulo pangamuyo. Way basa Biblia. Way maayo nga fellowship. Okay? Amo na nga gina-sidetrack ka pirmi sa yawa sa mga bagay nga hindi mayog ang imuutok kinampangan niya pirmi. Ha? That's why your mind is always dirty. Your mind is unclean. Tanan nagahari sa nahuna mo, hindi maayo. Why? Why mag-ampo-ampo? Muna damo mag-Kristiyanon perdi because they're living a life of overconfidence. Do you think tanabla si Pablo? Oh. So ang atong tunang karong gabi, lasting introduction, no? Paul's miracles. How God used him. Kabalo ka, milagro lang nga ginagamit sang Diyos kita. Kay kung kita lang, wala ta mahimo. Mula sila ni Kristo, without me, you cannot do anything. That's why sila ni Pablo, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Without Christ, we cannot do anything. Ha? Pwede may mo, ha? As human as we are, our mind is limited. Limitado ang aton nahuna. Limitado ang aton giho. Limitado kitaya. Pero pasalamat kita, we have a God who is unlimited. Amen? So, mula sila ni Pablo, I can do all things through Christ. Philippians 4:13, not through me, not through you, but through the Lord Jesus Christ. So makita natin dire, sila ni Apostol Pablo, verse number 10. Look at that. And 11. But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience. Look at this, verse 11. Persecutions, affliction, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. Notice this phrase. What persecutions I endured. But out of them all, while nagsiling, but out of them, gin-emphasize siya ang pinaka-importante nga pulong da. But out of them, what? All. The Lord delivered me. That's a miracle. Amen? Milagro niya. Milagro. Kabalo ka sa aton kabuhi, sa sining nga mapanagon, what we need is the miracles of God. Milagro lang yun. Milagro, aton kaluwasan, milagro. Our salvation is a miracle of God. Ha? Kaya walay tao maluwas yan kaugalingon mo. Walay tao nga maluwas pagi siyang binuhatan. Walay tao maluwas pagi siyang reliyon. Walay tao maluwas pagi siyang manggad. Walay tao nga maluwas pagi siyang edukasyon. Ha? Maluwas kita pagi kay Jesus. There is only one
way palangit, isa lang, si Jesus lang. Nakaroon may mga tao nga, lain-lain lang tudlo nila. But when you go to the Bible, di ka gin mag-confuse, hindi ka magtalang. Kay sila ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. For there is only one name given among men under heaven, whereby we must be saved, and that name is the Lord Jesus Christ. Kita mo na. Pag ikaw saved ka, your doctrine is sound, your teaching is sound, amen? People can understand you. Oh. So makita mo na sila ni Pablo, but all of them, the Lord delivered me. What a miracle. Ang iyang pag-alagad, milagro lang. Ang iyang kaluwasan, milagro man. Sino magpati nga si Pablo yung masave niya? Ang alam niya sa una, si Saul pa lang. Who can believe that a persecutor can be saved? Even Ananias cannot believe it. Acts chapter 9. Sila niya, Lord, I have heard how evil is this man. And as a matter of fact, sila niya may aral sa sulat, halin sa mga pari. Nga naghatag siyang permiso, otoridad, nga ang tanan nga nagasimba ka nagasunod sa imo, dakpon, prison, kay papatay. Ano siling ni Kristo sa iya? Save na siya. Go. For he is a chosen vessel unto me. Yan na nagposting si Pastor Joel Salamangka. Sa isa sa iya faithful nga men sa church, ang edad mga siguro 35 or 34, died last night at 11:30 sa gabi, cardiac arrest. Nag-Bible study pa. Of all the people nga namatay, ato pang tutom, isa sa mag-wonder ka, damo man dapat maunas langit ni mga backslider bla. Hindi lang mga critical simbahan, dapat papuliun na nimo. Because they do not do anything. Sometimes yung question ka, why? Pastor Joel ba? Why? Hindi ka kabalo. Kaya ang ginuya, sila ginuya, my ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. God knows what He's doing. Amen? Tutong to, Bible study. Hubin pa kayo. Died last night. Cardiac arrest. Pinawagot ang problema, Pastor. Cardiac arrest. Di mapatihan. Why check up? Why? Hindi ba lang wakay check up, ya wakay maintenance. Ang ulpi lang ikan na yan. If you feel something bad nga lain, pa-check up ka. Para matagaan ka o bulong. Ano sila ni doktora sa ako? Pastor, ang atake sang stroke, cardiac arrest, it will always be 12 o'clock midnight or 11 o'clock. If you can survive, maayo. Pulaban sila, di ka survive. Mamula ka mo mga tagas-tagas og dugo, pa-check up sa boy. Kaon mo maayo humba. No. Pa-check up. Ay namin ginang may maintenance. Kaya na, before I preach, ki-check ko ni Isaac. Kaya samtang ka-check si mamaya, ara siya. Ki-check ko ni Daisasik. Antes ko na mag-preach, kina-check ko na. Ako na blood pressure, normal na, pero may 120/80. Untop gid. Why? Tungod nga, may bulong, so why mo kong kakaon, may kanon. Sudan lang eh. So why na magigugugtas mayo, Totally na hindi mapuslan ko, haon naman lang inas ginuda, bayda, Salamat tas kadalagan, pasalamat kita sa mga dalag kong mapalanaon. There are so many things that we can enjoy, no? Ako we are excited about the coming of Dave and Jemima. December 11, they will be coming. Di ka pangagad bakasyon, siling ko, kung maglakat ka mo, kami ni mama mo, sa Cebu lang. Mag-enjoy lang kami ang pinusin sa mga pastor, kapi-kapi ba? Hindi na ako pag-interest na yung mga lagaw-lagaw, mga salong-salo, mga init kayo. Lugod ka ni pangit ang halungan tayo, may itong ragulpe, Diba? Ako ya, malipay na kuya nga. Mag-enjoy nga akong kabataan. Ang akong joy, ang akong kabataan, malipayon mo. Ang akong kalipaya, kamuya malipayon.
May ginahimo ta. Kaya kung wala ta may ginahimo, why na, tapos na tayo. Di ba? Kung mabasa mo lang ang mga messages sa mga pastor, sa mga naka-attend, hindi lang sila na-amaze, hindi lang sila nagpasalamat, and there were some pastors na naglantaw, siling na na-miss na mo, next year, ara kami, agoy, manalarabag mo pamilya, nawa na. Ha? Kaya we are the only church nga naga-missions conference, nga ang mga bata dala. Sa iba niya pagsulat na, please don't bring children. Sa aton, bisag gamay pagumbata. Why? Because we want to be an encouragement and a blessing to the pastor's family. Teka, wala ka naghatag mayo, mismong blessing eh. Ha? Mismong blessing. Amo nang pinaka masubo nga tion sa kabuhi isang Kristohanon, membro simbahan, nga gitagaan sa Diyos og oportunidad, nga mangin blessing, ha? Huwag mo ginimo. Kita mo, nag-renew kita sa atong commitment sa misyon, damog yapon way nagsulat. Damog yapon way naghanin. Ang iban, instead of increasing, ginapanubo nila. Di magyapon katuman. Kaya di ka masinsiro mo. Okay? Daw imo mo lang ako hampang-hampang, di ba? Di man hampang-hampang. Faith, promise, missions giving is not a joke. It is a serious business with God because we are going to support people or pastors, missionaries na gintawag sa Diyos to a certain place that will preach, representing us, preaching the word of God to other nations. So Antioch, supportahon tatong Antioch. Di na siya ibang ko na, Pilipinas ko na, ang Yunuko. Ha? Ano itong Yunuko? Ethiopia. Di ba? Oh. Wala si Philip. Huwag ito masayib. Huwag ito kita. Huwag ito kakanto sa Antioch. You can just imagine. Nga ini siya, may diprinsya pa, piyang-piyang pa sa. Tapos may bata, may asawa ba? May asawa, may bata, gamay pa. Makanto sa Ethiopia. Risgo na yan. Pero naglakad sila, why? Anong ilang ginauyatan? The promise of God. Courage na yan. Oh, ikaw gani, hadlo ka gani magsurinder sa Ginoo. Nga mag-eskwela lang sa Bible School, hadlo ka gani. Hadlo ka gani mga lagad, kaya basi magutuman ka. At tuya pa, Ethiopia ko to. Huwag paryente, huwag kilala, pero malakad dito to preach the word of God. Hindi ka mangin part sina. We want to be a part of His labor. We want to be a part. Nag-renew ta sa faith promise. Iba sa inyo ay pag-renew ka mo. Kami tapos na. And I am going to start, na-renew ko sa Sunday. I will start giving my mission, faith promise, this coming Sunday. Start na. Okay? Nag-renew ko last Sunday. Now, November na. Then I have to, first Sunday of November, I have to give my mission. Faith, promise, missions giving. Pag Wednesday, ang ako no-piring, walay tithe, seed offering, and love. Pagka Sunday, tithe, kumplito. Ang seed offering na, may ginapangayo ko sa Diyos. I am asking God for something. That's why I have my seed offering. When you have a need, plant a seed. Ha? Iban sa inyo, ay kamugatag seed offering. That's why kamu answered prayer. The reason why we have a lot of answered prayer. Why? Because I plant a seed. I give my seed offering. Sunday, may seed offering magyapon. Pero Wednesday, seed offering because there is something that I claim. Ask God. Tanawa si Alan. We prayed for him for 4 months. Nga, mahatag ang iyang 100% retirement. Kaya kung hindi mahatag ang iyang 100% retirement, at least they will struggle, no?
Kabataan may eskwela, bayad gid sila. Kabataan medical, magbayad sila. Tanan. Pero pag 100% retirement, the children will avail free of medical, sila tanan, hasta eskwelahan. That's why I prayed for it. And God answered my prayers. Wala mga paano sa abdon sa Ginoo sa imo, di ba ka seryoso? I can tell you, sa mga answered prayers, purting na buhawi. Damo answered prayer. Oh. Nga gisabat sa Ginoo pangamuyo ni Pablo. Gisabat ba pangamuyo niya? Of course, yes. Why? Ano na eksperyensya niya? Milagro. Milagro. Miracles. Iba't sa inyo ay mga serious sampo. Pag tiyo sa pangamuyo, ay mo pangamuyo. Even Thursday, kanto ka mo din, istorya ka mo eh. Correct me if I'm wrong. Kanto ka mo din Wednesday, o Thursday, gapre ba mo? Wala. Istorya. Ay yung pangamuyo, mo telegrama, tapos istorya na yun. Pag abot sa prayer, seryoso na yan because you are going to talk to your God. You are going to unload your burdens. Ha? Kada mo na mo nga dugay ka matawad pangamuyo because I prayed for, ha? Pinaprayan ta kamuya mo. Oh. Tipigan ka mo, i-bless ka mo sa Ginoo. Ha? You see? Iba siya yung ay kampo. Wala ta di ministry, yung ay ta ginaprayan. Wala. Prayer gina yan. Prayer gina. Iba sa inyo, abi, way kampo mo. Kung tinto naman ka mo nga, magpungko, pamati, pagtasway. I don't know how many of you are prayerful. Pag dili ka mo may nampuon, you will never experience the miracles of God. Dili siya Ginoo, you have not because, you ask not. That's why sila ni Pablo, in everything by prayer and supplication. Let your request be made known unto all men. Dahil sila niya and the peace of God, kalinong. Okay? 1 hour of prayer is not even enough. Pero we have to pray. Agay, ban, i-ring na kundi, jutay roy. Oh, pagabot mo, malos, jisa, tawag ang mga babae. Pasakaagag pampoon. Maaway ka pamuyo yung mga babae. Ayan po, paano mo matagaan sa ginugbana? Ang mga laki, mo man. Ha? Hindi mo seryoso sa inyo prayer. Kabudlay giti ka kampo, carnal ka kayo. Your mind is carnal. Dalawa, anong imo mga desisyon? You watch your decision. Ha? You watch kung anong ginahimo mo. Kung iya ba si Ginoo? Hindi. Kung di mo pangamuyo, kaya pangamuyo na yan, pribiliyo mo na mo. Prayer is a privilege that God has given to each individual. Kaya ang pangamuyo, amo niyang yabi na maka-unlock ka sa mga blessings ng Diyos. O, pagpangation sa prayer, mga magaygampo, istorya, dali-dali na kayo. Pray ka. Ampo kagit, amo ni si Pablo. Acts 16, you go there. Acts 16. Sige ba, sige. Acts 16. In verse 25. All right. Acts 16, verse 25. Anong siling sa blang sulatan? And at midnight, Paul and Silas, what's the next word? Pray. Ang ilang ginimo, human nagabot
ang sitwasyon nga sila gindakop, sila ginpriso, kay damo sa mga tao nagakaakig sa ila, kay sila nagwali sa ngalan ni Jesus. And they were a threat to a lot of religious leaders. That's why people were angry. So, gindakop sila, ginhanot. Look at verse 23 para makita nyo verse 23. Verse 22. And the multitude rose up together against them, and the magistrates rent off their clothes and commanded to beat them. Milagro lang, why sila namatay? Milagro lang, why sila nagbato? Hello? Look at verse 23. And when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailer to keep them safely. Who, having received such a charge, thrust them into the inner prison and made their feet fast in the stocks. Ginkadinahan mo. Ginhanot, ginkastigo, ginsulod sa sulod-sulod pinakasulod na gid. Ginkadinahan, nga dito gid sa pinakasulod because they do not want somebody nga makakita sila kag kwaon sila. Pero ano gini mo nila? Did they murmur? Did they complain? Were they blaming God for what happened? No. Ikaw ya kung kisa, problema ka, basulon mo pa simbahan, basulon mo pa kisa. Kansindo pa makisa niya. May paway na sa Christian school nga akong mga bata, may paway pa kung nag-Christian. Ano nga utok yung imo man? And at midnight, Paul and Silas what? Prayed. Namuyo. And sang praises unto God. And the prisoners heard them. That means that when they prayed, their prayers were loud. Their singing were loud. And the Bible tells us, and suddenly there was what? An earthquake. Miracles. All right. Milagro. And because of that, the Philippian jailer got saved. Amen? And his family. Pamati mayo. When you have a good attitude in your Christian life, when trials and problems comes, there will be people that will be attracted of your testimony. And as a result, they will be saved. Why? Because your life is a confirmation of God's grace. Kinang bago mong kinabuhi, konfirmasyon na. Sa grasya, kaluoy. Kaya sa pulong sa Diyos. Hindi siya mamuyayaw ka pa. Pag namuyayaw ka, unsaved ka, guro. Ang tao, bisan ano sila ni Kristo, be angry and sin not. Pwede ka maakig, pero hindi ka mamuyayaw, hindi ka mamatay, hindi ka magdapat. Normal na, maakig ka. Why? We are still in the flesh. But it is abnormal for a Christian kung mangakig siya, manakit siya, kag magpatay siya. Mamuyayaw siya. So may mga Christian nga mga uncontrollable. Sinalo lang mo yatan, pamukon. Unsaved na attitude niya. But silingon niya, hindi ka, wala ka Espiritu sang Diyos, kaya nga, bisanano ka akig mo, because of the Spirit of God in your heart, hindi ka Kaya ra siya. The restraining power is there. Masila ni Pablo, be ye angry and sin not. So, ano kaakig mo yan? Because you have the Spirit of God in your heart. Ano ka sa una? Lain ka na subong. Sa una, kita mo itong ginlabo sa dito. Bito?
Dito ginabo. Lantip. Putol gid ang lawas, no? Mga putol, liog lawas. Ano na utod? Paano yan? Yawa kinakakontrol siya, demon possessed na siya. When somebody kill a person brutal, demonic possession na yan. Demonic control. Rape is a demonic control. Demons. Pag ang tao mang-rape, demon na. Demonyo nag-control. Pag ang tao magpatay, demon control. Tandaan mo na yan. Putol ko to. Oh. Na ano na nga. Ito yung maguna-una pa lang nga ni, guilty na ta. Am I right? Maakig ta, after paghambal ta, inulsulta. Nga nahambal ko man tuman. Sorry. Di ba? Lain siyang una, dumot ka pa eh. Oh. Talagang attitude ni Gia, pirdi siya. Move on lang. Siling ko sa iya, hindi pa right time. Ihatag na sa Diyos sa imo at the right time. Move on lang siya. Ano mo na kay pirdi? Alang-alang, pirdi ka, di ka na bukaon, di ka na matulog, patay ka eh. Hindi lalo ka kadalagan na son. Ha? Di ba? Oh. Siguro, iban guro ng mga politiko, pirdi, di mangguwa. Hulaton na ni sa kabulan, magbuwa sila. Ha? Naman. Amo ginaya. Bisa nano nga mga hampang, may pirdi daw ginaya. Kaya kung ang tanan, puro daog, di way pirdi, ano na lang gwa? Sa boxing, may pirdi. Sa sugal, may pirdi daog man. Sa Christian life, bisan victorious na ta, pero sometimes mapirdi ta, kaya kitugtan mo mapirdi ka. Ha? Ano sila ni Pablo? We are more than what? Conquerors through Him that love us. Okay? Pero you allowed Satan to defeat you. Why? Because of your unfaithfulness. Because of your pride. Ha? Daog ka na eh. Paano ka na pirdi? Pirdi ka kung di ka magsimbang Domingo. Kaya na kay balo ka Domingo simba. Why ka nagsimba? Di pirdi ka. Pirdi ka eh. Kayo are supposed to be in the house of God on Sunday, on Wednesday. Gitugtan mo yung unod. Sunggod-sunggod kay away ka mo, di ka masimba. Di pirdi ka. Sino daw? Yaway. Malum lang sa mo. Kalma tanay ha. Simba tanay. Restore tala ng away ta pagbalik ta. Ha? Kung hindi gidya masitol na. Sili sa Bible, let not the sun go down upon your wrath. Kabalo ka. Pag hindi ka kabalo magpurgi, padugay-dugay ka, ang mabutang na hardness kag bitterness. Amo na sila ni Kristo, o ni Pablo, forbearing one another and forgiving one another. Ha? For as Christ hath forgiven you, so also do ye. Di ba? Kasala sa patawaron mo eh. Kabalo ka kung magpatawad ka, may balat yan, may nabatyagan ka nga, di mo maintindihan, Joy. Pero yun ang mga unforgiving, likado na yan. Patawad ka kay ni Kristo, nga grabe sala mo. Oh. Forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, as Christ hath forgiven you, so also do you. Di ba? Colossians chapter 3. Muna gani nga, ang pinakadako gid gugma mo. Because love covereth the multitude of sins. Tanaw na si Pablo kung nagdumot siya sa mga tao. Wala. Kasi nagdumot ha?
Kastigo, ginhanot, ginpriso. Pero tanawa bla. Look at his attitude. Okay? O, dirita sa milagro. Alright, number 1. Paano siya gingamit sa Diyos? The miracle of God is real. How God delivered him. Sa din to, 2 Timothy. 2 Timothy. No? Verse 11. O, tanaw na. The miracles of God in the life of Apostle Paul was what? Real, hindi lang himo-himo. Hindi lang ulo imbento. Hello? The miracles that happened in the life of Saul or in the life of Paul was real. Look at verse number 11. Sila niya na, but out of them all, the Lord delivered me. Butang ito, it was real. How God delivered him. Okay? God delivered him from the hands of the persecutor. Ang milagro sa Diyos, real Kung hindi tungod siyang milagro, why tadiya? Second, it was rebuking to us who serve the Lord without faith and faithfulness. Number 2, meron ka ba? Sige, butang. It was rebuking, sabdong na sa aton. Ang milagro sang Diyos, sabdong na sa aton, nga wala nagaalagad, nga may pagtuo kag katutom. Like I sino? Ananias at Sapphira. A couple, a family. Way katutom. Pag-abot sa kwarta, naglain ang ilang batasan, pamati. O, tara bala, anong nagabago sa mo? Magapabago sa batasan mo? Kwarta. If you are not careful, when you have money, basi magtikalon ka. Do hindi ka na mambalan. That's why ginawarningan kita, when riches increase, set not your hearts upon them. That's why ginawarningan kita, for the love of money is the root of evil. Kung may kwarta ka na, may trabaho ka na, hindi ka na musimba. Overtime na lang. Puro ka na maliban. Pastor, hindi na ko kasimba, kami ubra niya mo ni. Makon mo na, ibaylo mo musimba sa trabaho? Ibaylo mo musimba sa negosyo lang? And everything there is a season. A time for every purpose and everything. Kung trabaho, simba. May mga obra, di mo simba. Kay labanda, di kapoy. Huwag ka kay balong ang pagsimba na i-restore sang Diyos ang strength na nawala sa imo. Pag hindi mo ni matunaan, paghigugma ang pulong sang Diyos, the Word of God will become ordinary. Tandaan mo na yan. That's why your Bible is not important. Observe Bible How do you treat your Bible? Paano maging treat ang Bible mo? Compared to some other things. How do you treat your Bible? Are you reading it? Are you sharing it to other people? O kung wala? Then you sing in the choir. Then you sing a special number. Pero huwag kagabasa ang Biblia. Tanaw mo lang, huwag kabasa-basa ang Bible. Ano matabo sa imo? Hindi na magbasa ang Biblia. Because the Word of God, spiritual food mo ni. Bisan anong i-offer sa kalibutan, tanan gin-offer na sa yawa kay Kristo. Ano sila niya? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Sila niya, Timothy, from a child thou hast known the Holy Scriptures. Amen? Which are able to make thee wise. Study to show thyself approved unto God. Read it. Karon namang gusto may nagbasa ng Bible. Inyong Bible yan, dalon nyo lang simbahan, huwag nyo maginabrihan.
Pagpauli, sira naman. Paano ka na maghamtong? Tanaw lang kung ka-change ka. Imo attitude mo lang yapon, karakter mo lang yapon. Because it is the Word of God that will change you. It is the Word of God that will change me. Ha? Because the Word of God has power to change lives. Magbago ang aton outlook. Magbago ang aton nga inward nga feeling. Kumalatyagon. Outlook mo, material ang yapon. Tanaw ba lang? Focus yung pirmi, material. Di ka gina. Di na madili na makuwag yapon ang imo nga ginatawag nga contentment. Why? Ano sila ni Pablo? But godliness with contentment is a great gift. Why ka mo kay balo that life is just very simple? Why is it that lives become complicated? When you change your priority. Life becomes complicated when you change your priority. Ako di mo palalagaw ng tao. Kung anong araw mo lang na. Oh. Makalagaw naman ulit sa kabakulot. Check up siya. May kinahanglan siya. Wala na. Pero siringan lagaw-lagaw lang. Kaya. Tanaw naman kung may budget, di kami maglakat ha. Kaya nga. Di palalagaw. Kanto ka di, arin ako di. I'm happy with this man, mga lalaki. Ginakigan ko lang ni sila kagayina, kaya kaduha na natabo, ang mga suludlan sa tangke sa maslakyan. Why na? Butangan na nila karton. Ha? Maakin ko na, kaya maguba man ang salakyan. Ay injection pump sila, maguba. Di pa sa pahay sa sino siya. Bala, ipagkakita mo. Palo kapag karga sa fuel, ang mga gasoline boy, kung isaway na nila ginapos mayo. Sinisti, ang ginabutang na lang karton, kaligan ang Travis, amo man. Ako nga very particular ko sa gamit, kaya nga, that's the Lord's property. Kung maakig ko, basta ang salakyan maniglek. Tricycle, amo man na, kapilatan ng mga balon, hindi magdalagan kung kulang hangin, kay maplatire na, guba ang guma. Tinanga na yan mo. Antes ka magtungtong manibila, check up ka na eh. Check upon mo tubig, check upon mo ang fuel. Ang mga tuwerka, basi halog, kay basi magdalaga na, ang mga guma. Tao dala nyo. Kapilatan na ka mo ang balon. Hindi ka mo ka pastor o simbahan, if that is the kind of attitude you have. Being a pastor ya, kinanglan niya, kuhan ka. Kabalo ka, wala ginatudlo sa Bible school. Church management. How you manage. Matunaan mo lang na pag nagpastor ka na. Doctrine ara. Pero pag abot niya magdelegate ka, papalakat, di ka kabalo. Apo manas panmalay. The reason why we have families kaya hindi intak ang lap talaga yung tatay, di ka balo mag-manage. Siya palang pinugbata mo, di mo na matatap. Oh, paano mo nang papaeskwila ang kabataan mo? Because one day they will be in college. That's why there are so many pastors. Kailan kabataan niya? They hated the ministry. Why? Kaya pastor, di ka ba magdumala? O pinabaklan ko tabon. Pag pagkarga mo fuel, check upon mo, ikaw nga driver, naog ka, o kung isa to naog, pag check up mo, i-post mo ginakay nga, kisa ang mga gasoline boy, why man ang mag-lock mo, pagdalagan di hulog. Ulan karon, sudlan na tubig, di ko ba injection pump? Tingala ka, burot-burot ang salakyan, kaya may tubig ang kurudo. Hindi na kaya basta driver. Ang driver ya, kinanglan niya. Kung may upod ka na, chika pa brad, o talang tangke, ako amukos na mo. Daw sa baran ka na gani, si pastor ko, papo, pastor ay mo ni. Kaya kinanglan kita. Pag uman mo eskwela, kuha ka board, gano ka? Garibyo. Kapila ka garibyo? Kaysa lang? Hindi ah. Ang ginuya, kapila yata gi-remind.
Sa mga pamatanon, remember now thy Creator in the days of the youth. Pag-abot mo sa sinulatan ni Pablo, inarimay naman. Why? Kay dali kita malipat mo. Muna pag leader ka, kinanglan ang imo grupo. Mga tricycle nyo, chiko nyo. Kadina gali, dali na naputol. Naabot ka tiyo sa mga ligwi nga lugar, putol ang kadina, mano ka? Why signal? Nga magwa pang multo, ha? Kinanglan niya. Amo tingin jindi. How I wish wala ay nyo una-una, paano siya kung una-una. Naintindihan nyo ko? As much as possible, I do not want somebody na may trouble bala. May trouble. Ya, bisan din ka mabiyahe ka na sa lakyan mo, okay. Huwag mo ma-check ang guma. O kulang ang hangin. Pag abot sa una, naplatan ka. Ay mo kadina gali, halog, naputol. Ha? Yan, ang kurudo mo. Ang gasolina mo, gamay-gamay lang, prihan mo lang, Lord, yun tayo lang kaya kung gasolina, padamuan ni Lord. Ha? That's foolishness. I-rescue naman ka mo. Nagdubli ng problema, i-rescue ka. Nga pwede ka man. Amo nagaling sili ko sa inyo, may mga bagay nga hindi ta dapat magasto, pero magasto ta. Kaya nga, because of negligence. Sindi ka ma? Oh. It was rebuking to us, those who are serving God, hindi tutom. Sino hindi mamatutom? Damo, Dimas. Ananias at Sapphira. Sa aton panagon karon, damo ya hindi mamatutom. Paano ka maka-experience sa milagro kay hindi ka tutom? Hello? That's why it will be a rebuke sa imo. Nga ang iba niya gin-bless sa Ginoo, ikaw hindi. Kaya nga, hindi ka man tutom mo. God's requirement of blessing is faithfulness. Kaning hindi mo matutom, lain paling espiritu. Hindi pa niya pwede, hindi mo ni mambalan niya mo. Hindi mo ni mambalan niya, hindi mo matutom. Pero kung matutom, hapos kay hambalon. Hapos. Nga si Naomi, dili ka simba sa aton. Di Sunday, di ba Sunday? Nga di sa simba. Because he attended the church where the preaching is only 15 minutes and the music is 30 minutes. Dason mga choir member, pag kumanya ko niya, gadi nilargo lang. Hindi siya kasuhi, laba man yung bayo. Sa ina simbahan, laba man bayo. Amo na kung naara na siya, halin sa Manila, sa Baguio, kami pala ito, uli. Makanto ginaprang bakulot, kanto ginisagay, di masimba sa aton. Nakita ni i-recommend, ibang disenyo, abot kung saligan ka mo. Ha? Eh, basi mo problema, tabala ka ba sining pastor? At tublang i-recommend mo bala? Ngaman. Awat bala pastor. Ha? Na. Do pa rin ang regalo ni Inday, Herodias. Ang regalo ni Inday Herodias, bakal to ni Ma'am Loletya sa mga speaker, ay ilang tumbler sa to, mahal to, special to mo. Plus make-up, plus lotion niya dako, kag perfume. Tinabili ni Inday sa Portro. Pagkatapos, may nagkuha, nakita sa CCTV kung sino. Eh may CCTV mo tadi, CCTV. CCTV. At ito, sa dalom. At ito sa dua. Makita na kung manguha ka di. Pamati ha. Pamati. Kung manguha ka mo, kag may madula di, gina-review na ni si Rupo sa CCTV. Kag makitaan kung sino. So ang nagkuha, nakitaan. Pasalamat lang ko hindi aton membro. Nag-attend sa aton di. Mumakon mo na. Sabi nyo, maka-escapar ka mo di. Pari, may mag-forward di. Yan nagluhod.
Na-encourage, pag-abot to, discourage, kay ginkuha mo, ha? Hindi ka na ka-iskapar, oh, ara, tanap lang CCTV, ara sa uluhan mo, ano? Ari pa, oh? Ari pa gini, oh. CCTV, ara CCTV, oh. Di ba si masiligan mo, ka-iskapar ka, parang dagit kaya. Manguha ka na sa nabilin yung mga bago niya, kuot mo, o cellphone na, dirianay sa dalom, dakpa na mo nagkuha sa cellphone. Nga, may CCTV man to sa dalom. Sa hallway ta, may CCTV na da. Dua ka bilog, dito kag dira. Dito sa gate, diri sa kilid, palangan na yan mo. Hindi ka rin iskapar, kami ari kita di, CCTV 24/7. Ingastuhan, tagid na yan. Palabi na, manguha ka di. Ang mga bag sa ibanda ka pungko lang, butang ng bag, nanguha ka. May ari ka dito, may balibad-balibad. Gikuha ang CCTV, siya agad. Ako Nga, hindi ka kakaskapar. Kinahanglan, kung imuon mo na, tagulilong ka. Espiritu mo, hindi ka bala makitaan. Kita na, araw mo, Arang isi mo ilbe, ikaw ito na makita na rin. Mag-istorya ka na. Gampang ka cellphone. Nga, ginungod ko na, para ma-monitor na mo, who are playing cellphone. Sabi mo, iskapar ka pa din na. Sabi mo, iskapar ka pa yan, maghampang ka cellphone. Huwag kang pamatay. Araw, CCTV, It was rebuking. Ano rebuking? Sabdong. Ang milagro ni Apostol Pablo, sabdong sa aton. Nga mga hindi matutom, nag-aalagad sa Diyos, nga walay pagtuo, kag katutom. Okay, katatlo. It was, Okay? Katatlo to. Kapuson ta na kay para sa dason ko na ta. Buhay siya ta. It was, number 3. Okay. It was reviving, no? It was reviving what he experienced in the work of God. Anong na-experience niya sa pagpangalagad sa Diyos? Pamati mayo, the protection of the Lord. He was being protected by God. Tanong mo lang na. It was reviving. Why? Because of what he experienced in the service of God, in the work of God. Ano na-experience niya? Protection. Provision. Sabi niya na-experience niya, titipigan, ginimunan. Gintipigan, ginimunan. Ining mga milagro nga experience ni Pablo, para sa aton, ma-revive tao Kaya nga, makita naton how God works in his life. Ang Diyos ba ni Pablo, real? Is the God of Apostle Paul real? Yes. What about us? Real man. Pila di sa aton maka-testify sa milagro sa Ginoo. Huwag kang ibalo nga, kung dili tungod sa milagro sa Diyos, hindi bita ka padayon. It is because of the miracles of God, kadamo milagro ginpakita di sa Diyos. Pastor Jimbo, antes sila nagpauli, naglagaw, pinakudak niyo. Hindi sila makapati mo. Nga, ang atong lugar dako-dako. Magtanaw ka pa lang, mga silingagit, pila ni ka-milyon ang gastos ini. And we do not have even millions in our hands. What God has done in this place, pamati ka, milagro. And you ought to be a part of it. Amen?
It's a miracle. Tanan yung mga butang makita mo di. Milagro tanan. And every time nagapungko ka na, you look at the flags. It represents countries. It represents a nation. And when it is a nation, it represents people who will go and preach the gospel. We do not know, maybe one of you. Ano ginayuyangan sa inyo kinabuhitis kalibutan man? Ha? Paano ka gini? This place is not our home. We are just passing through. Amen? We have mansions, oh. We have mansions in the heaven. Ano kibilihan mo sa kalibutan? Barkada? Material nga bagay? Diyan, tama na. The Lord is coming very soon. Muna pag ikaw yan, seryosoon, may mo kabuhi. Paul's miracles. How God used him. In closing, Acts chapter 9. Okay? Acts chapter 9. Go there. Acts chapter 9. All right. Verse number 15 and 16. Are you there? Iba sa inyo, pagkatapos ka panghuyab na. Ha? Ulaw mo? Acts chapter 9, verse 15 to 16. All right. But the Lord said unto him, sino gyambalan niya? Sino gyambalan si Ginoo? Sino gyambalan niya? Si Ananias. Nga. Ano si Ananias? Alagad sa Diyos, pero ano siya? Madinuha-duhaon. Damo question, damo duha. Ano siling sa Ginoo saya? But the Lord said unto him, go thy way. For he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Verse 16. For I will shew him how great things. I love that phrase. He must suffer for my name's sake. He is a chosen vessel unto me. Bakit mo na, no? Pag ginagamit ka sa Diyos, ano ka? Pinili ka nga tagayan sa Diyos. To bear my name before the Gentiles and kings. Kung si Solia way na saved, kabuhi niya way gitpulos. Ikaw kagako, kung wala maluwas, ang aton kabuhi, way pulos. Nyaman. Ang imong kabuhi, gubon lang siyang kaaway. Karon niya sa nasave na si Saul, sila niya na, he is a chosen vessel unto me. Pinili nga tagayan. You can just imagine. That's a miracle. Milagro nga kita, nga aton kabuhi way-waay. Karon sa na-save ka na ya, siling sa Ginoo ya, you're a chosen vessel unto me. Ha? Kung magipadala ka sa Diyos sa di na lugar, iban sa inyo sa Bato, iban sa inyo sa Leonor, iban sa inyo sa Balintawak, iban sa inyo sa din, Cruising Cadiz, iban sa inyo sa Unsagay, iban sa inyo, lain-lain lang. Nga, pinili nga tagayan to bear my name before, the people. Pag ang tao ay naluwas, sino gagamit siya? Ang yawa, ara sa sugalan, sa ilimnan, sa sugalan, din pa, huwag pulos nga kinabuhi. Salamat ka, milagro lang na, nga kita nga way-waay, wala-wala sa mata sang tao, ginagamit kita sa Diyos, nga gamhanan, kag tag-iya sa tanan mabuta. Ananias yung pate, Lord, I have heard how evil is this man.
Kag ina nga tao yan, may aranan sa sulat, Lord. Dalaya na ang otoridad nga dakpon ang imo masumulunod. Ano siling sa Ginoo? Hey, go thy way. For he is a chosen vessel unto me. Let us imagine, kita ng mga tao, kung walang Ginoo, wala kita mo. That's why, salamat sa milagro sa Diyos. Milagro lang na sa Diyos, gagamiton ka, nga magkakanta ka. Huwag ka mo kay balo, ang inyong kanta nga faces, ang views niya, puti ka damo. Ang atong choir, ang atong mga ginplay ni Dr. Bruce Goddard, ang atong missions conference and anniversary, sa ilang evening service. And people were amazed. Bless ang tao. Why? Because of the kind of spirit we have, how we accommodated people, and how available we are. Kamo, nga nagapangalagad sa Diyos. Milagro na. Nag-create o great impact silang kinabuhi mo. Kay hindi tanan nga simbahan, amos na. Pasalamat kita. Ordinaryo man tani. Kung tanawon mo, ibang mga dingding. Oh. Kung next year nga missions conference, magkantos na de, amulan ni Gihapon, wala na ni challenge. But when they come back, makita nilang balcony, makita nilang mabintana, makita nilang glass, kag makita, I'll tell you. Ha? 1 year. 1 year. 1 year. Siling sa Ginoo, are you willing to do it again? I'll help you. Siling sa Ginoo, are you willing to do it again? Siling ka, yes, Lord. What is in your hand? Kung anong aras ka mo tay, butang tay, hatag ta sa iya, God can multiply it and God will use it. Amen? You want a miracle from God? Hey, you want a miracle from God? Sunda siya. Tingnan ang Ginoo, Lord, I want you please to perform a miracle in my life. Use me. Lord, elementary lang ko. Lord, perform a miracle in my life. Lord, amo lang ako kaintangan, trabaho ko. God can perform a miracle. Amen? If you are willing. If you are willing. Oh. Makon mo na, dugay-dugay ka na ng Kristuhano, no? Tapos wala may pagbagkos kabuhi mo, wala man yung challenge mo kabuhi. I do not know. Anong dangatan mo? Karon reviewon ko naman ng mga CCTV, kita ko naman kung sino natulog, kung sino gampang cellphone. Ha? Oh. Di ba iskapar? Damo ng CCTV. Siya gani pagkantos ka silyas, may CCTV. Diba si mo unang laki, kay kasunbayi. Ha? No. So karon nga gabi, kita tambat yan mensahe ni Pablo, basa ito mensahe niya. Paul as a mentor, message niya, motivasyon niya, manner of living niya, pag-abot sa punto na, you will see 4 things. And it will be great. So, introduction lang ta, iya milagro. Paul's miracles. Do you think that the miracles of Paul will happen to us? Ang milagro na experience ni Pablo, matabo sa aton? Yes! If you are just willing. If you are just willing. God can perform a miracle in your life, in my life, if you are just willing. Amen? Alright, tindog tanan pala. Tindog tanan. Amay nga langit noon, dalayaw ni Diyos, nagakalipay, nagapasalamat kami. Sa imong pulong, sa imong pagpanghangkat sa amon sining gabi. Lord, we thank you sa nakita namon sa ni Pablo, how you perform a miracle in his life. Nga being a persecutor, he became a preacher.
being a persecutor, you used him miraculously. Kag Lord, karon nga gabi, I do not know how this message goes to the ears in your people. Milagro lang niya, magamit na sa Ginoo, way-way man ta. Way-way man ta. Hindi natin mapabugal ang atong edukasyon. Hindi natin mapabugal ang atong abilidad. Kaya without God, we cannot do anything. So, karon nga gabi, mo rin pinag-importante. May mga tao hindi magpati, pero sila sa Ginoo niya. He is a chosen vessel unto me. You are a chosen vessel unto God. Believe that He can use you. Allow God to use your life. Amay nga lagit noon, dalayaw na Diyos, nagakalipay, nagpasalamat kami for being with us. Salamat sa imong pulong. Salamat sa tanan nga mabutang na imo mo sa mong kabuhi. Kagkaroon nga aga, karon nga gabi, Lord, inatugyan ako sa imo ang tanan nga desisyon nga nahimo sa mga katawhan, aristubangan. Thank you, Lord, for sending us a revival. I pray that you are going to use each and every one of us in enlarging your ministry in Sagay City. Help us, Lord, to have the courage to proclaim the message. Continue to mold the life of your people. Help us, Lord, to be united. Help us, Lord, to be together. Help us, Lord, to enjoy our time, our life, our service, everything that we do for the kingdom of God. Kuligan mo tagsa-tagsa, kag updi kami sining gabi, kag gina-claim mo kadalagan, kag ginatugyan ng tanan may pagsalig. Sa matamis, magawang ngalan ni Kristo Jesus, nasalig ito lang. Amen. God bless you. Amen. Di Pastor Kila Solstan, tinto katanan. Let's sing one song, then we'll get our tithes and offering. Include na natin vehicle maintenance kag health insurance. Let's sing Christ Arose, page 26. Let's sing Christ Arose. All the first stanza now sing. Low in the grave lay Jesus my Savior, waiting the coming day, Jesus my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty triumph of his foes. He arose a victor from the dark doom, and he lives forever in his saints to reign. He arose, he arose, hallelujah, Christ arose. Last stanza now. Death cannot keep his prey. Jesus, my Savior, he tore the bars away. Jesus, my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty triumph o'er his foes. He arose a victor from the dark doom, and he lives forever when his saints to reign. He arose, he arose, hallelujah, Christ arose. Magabay na ako picture lito sa pag-pray sa tayo sa offering. Picture lito.
Amen. Sing I'm giving, hatag puta sa aton nga Bicol Maintenance kag Health Insurance. Everybody now sing. I'm giving because I love Jesus. I'm giving. Huh? Lonely day by day, giving, gladly day by day. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Ang service camp, paon nato nanay nga electricity offering. Then kay Pastor Cesar, unahon nato nanay ang electricity offering. Lasing, to God be the glory. Great things He had done. Everybody now sing. To God be the glory. Great things He had done. So lovely the world that He gave us His Son. Oh yeah, that is life and atonement for sin, and open the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. So come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He had done, great things He had told us, great things He had done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus will see. Amen. Sige, hatag ta sa kay Pastor Cesar. Before ta maghatag, ma-pray kita nay. Pangabay na si Rocco sa pag-pray sa kay Pastor Cesar. Si Rocco. Okay, pray ta. Sa imamon Diyos, balaan lang ito niya may sa sining gabi, nagapalapit kami si mo, nagapasalamat kay God. Sa mensahe nga mo nabatian kag sumong kay God. Salamat sang lang itong kalam di ato sa malagad Pastor Ruiz kag suman sa sining gabi ginatugan man si of God ang inyong mga oportunidad nga gihatag mo sa mga katawhan nimo kasi maka help para sa kay Pastor Cesar Fadigad, Song Fadigad, isa man ka alagad nimo nga nagakinahanglan sa suportar sa imong mga katawhan. Kaya paligay ka magatandog sa tag sa katipusoon nga mangina blessing man sa kay Pastor Cesar sa gabi. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sige, forward para kay Pastor Cesar.